Si Daddy Lo. Oh, is that si Daddy Lo? Oh? Say, hi guys! Si Iggy. Hi guys! Ikaw naman. Hi guys! June. May slide ka. It's bathroom. Wow. Hi baby Sisi. Drone. Sa ilang mirror. Ano, picture ta. Sige. Bakit kasi kayo na yung luas mo? Mali. I want to swim. Yes, you want to swim? Yes, we will swim. We will go Oh yes. first. Wait lang, kaya nag-ilis lang si Daddy. Take care, ha? Swim slowly, ha? No. Swim slowly, ha? Are you excited to swim? Yes. In the pool? Yes. I want to swim down to the Yes. You want to swim? Yes. I sit down. No. Sisi na lang. Mas may drone kayo. Kapit na, gano'n lang. Ang tagaw na, isa-isa. Daddy will. Tagaw ka. Wait lang. I want to swim. Let's go. Magkano bayad doon? Ano na free? Ha? Katungkupan nga ni restaurant. Ako na. Sunod? Come. Hi! Pagkita na sa puso. Para mag-edit. Edit kay para. Kami na di. Will transfer this. Dito lamig daray kay magpadidit dara kay. Come. Salbabida. Nag-try ko padidit sa Malabog hadlok sa nga tanan. Salbabida. Napay liguan dito sa Malabog itong kuhan ka ng tugnaw kayo. Naa sa Ariha. Let's go. Tiri. Let's go na be. Come here, Ate Ray. Come here. Come na. Ganahan. Picture sang tuloy. I-kuhan ko muna ito. I-transfer. One call. Really against the light, ana. Ay, video man. Video nga nito para i-kuhan, i-edit na lang. Mas maganda. Mas maganda ang kuhan. Mas maganda ang As a video. front? Tapos, i-kuhan na lang ito. I-edit na lang. O dito mo kay picturean ko kamo. Para may pangalan. Dito mo gang. Hi. Asan si? Kay, o dali, kay.